Solar System. نظام شمسی. پیارے بچوں، آج ہم ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. ہم میدان میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے. رات میں صاف آسمان پر تارے نظر آتے ہیں. وہ زمین سے کافی فاصلے پر ہیں. کچھ تارے بڑے اور واضح نظر آتے ہیں اور کچھ چھوٹے اور دھندلے نظر آتے ہیں. ہم ان تاروں کو ذرا غور سے دیکھیں تو ان میں سے اکثر چمچم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ چمچم نہیں کرتے. آسمان میں پائے جانے والے ان اجسام کو فلکی اجسام کہتے ہیں. چاند، سورج زمین سے قریب ہیں، اس لیے ان کی گول شکل ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے ستارے اور سیارے بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ تمام فلکی اجسام ہیں. پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں ستارے کسے کہتے ہیں. جو خود چمکتے ہیں انہیں ستارے کہتے ہیں. ان کی روشنی کم زیادہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ستارے خود کی روشنی سے چمکتے ہیں. سورج ایک ستارہ ہے. دوسرے ستاروں کی بنسبت وہ ہم سے قریب ہے، اس لیے وہ بڑا اور روشن نظر آتا ہے. اس کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں دن میں ستارے نظر نہیں آتے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سیارے کسے کہتے ہیں. جو چمکتے نہیں انہیں سیارے کہتے ہیں. سیاروں میں خود کی روشنی نہیں ہوتی، انہیں ستاروں سے روشنی حاصل ہوتی ہے. سیارے خود گردش کرتے ہوئے ستاروں کی اطراف گردش کرتے ہیں. عطارد، زہرہ، زمین، چاند، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ سبھی سیارے ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں. نظام شمسی. ہماری زمین ایک سیارہ ہے. اسے سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے. وہ سورج کے اطراف گردش کرتی ہے. اسے زمین کی مداری گردش کہتے ہیں. زمین کے علاوہ سورج کے اطراف گردش کرنے والے زمین کے ساتھی سیارے 7 ہیں، جو اس طرح سے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون. نظام شمسی کا ہر سیارہ مخصوص راستے سے سورج کے اطراف گردش کرتا ہے. اس راستے کو سیارے کا مدار کہتے ہیں. سورج ایک ستارہ ہے اور سورج کے اطراف گردش کرنے والے سیارے کے مجموعی نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں. نظام شمسی میں سیاروں کے ساتھ اور فلکی اجسام بھی ہوتے ہیں. نظام شمسی کے دیگر فلکی اجسام. ذیلی سیارے. کچھ فلکی اجسام سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں، انہیں ذیلی سیارے کہتے ہیں. ذیلی سیاروں کو بھی سورج ہی سے روشنی حاصل ہوتی ہے. رات میں آسمان پر ہمیں چاند نظر آتا ہے. وہ خود کے محور پر گردش کرتے ہوئے زمین کے اطراف بھی گردش کرتا ہے، اس لیے اسے زمین کا ذیلی سیارہ کہتے ہیں. نظام شمسی میں کئی سیاروں کے ذیلی سیارے ہیں. سیارے اپنے ذیلی سیاروں کے ساتھ سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں. بونا سیارہ. سورج کے گرد گردش کرنے والے کچھ چھوٹے فلکی اجسام ہیں، انہیں بونے سیارے کہتے ہیں. ان سیاروں میں خاص طور پر پلوٹو جیسے فلکی اجسام شامل ہیں. بونے سیارے آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں. بونے سیاروں کا اپنا مدار ہوتا ہے. سیارچے. مریخ اور مشتری کے درمیان ان گنت چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام کا ایک پٹا ہے. اس پٹے میں پائے جانے والے فلکی اجسام کو سیارچے کہتے ہیں. سیارچے بھی سورج کے اطراف آزادانہ گردش کرتے ہیں. سورج کی بنسبت نظام شمسی کے دیگر فلکی اجسام جسامت میں بے حد چھوٹے ہیں. ان اجسام کی بنسبت چاند زمین سے بہت قریب ہے، اس لیے چاند سورج سے بہت چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیں بڑا نظر آتا ہے. ابھی آپ نظام شمسی کی شکل دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا نظام شمسی ہے. پیلے رنگ میں سورج بتایا گیا ہے اور اس کے اطراف گردش کرنے والے فلکی اجسام اور ان کے مدار اس تصویر میں بتائے گئے ہیں. نظام شمسی میں سیارے، ذیلی سیارے، بونے سیارے، سیارچے شامل ہیں. پیارے بچوں، نظام شمسی کی اس تصویر کا بغور مشاہدہ کیجیے اور ذرا بتائیے تو
सूरज के सबसे करीब कौन सा सैयारा है? दूसरा सवाल, जमीन सूरज से कौन से नंबर पर है? तीसरा सवाल, जमीन और अतारुद के दरमियान कौन सा सैयारा है? चौथा सवाल, मरीख के मदार के बाहर के सैयारों के नाम बताइए। और पांचवा सवाल, सूरज से सबसे ज्यादा फासले पर कौन सा सैयारा है? छठा सवाल, सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? और सातवां सवाल, सबसे छोटा सैयारा कौन सा है? कशिशे सक़्ल फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने यानी कशिश करने की कुव्वत होती है। इस कुव्वत को कशिशे सक़्ल कहते हैं। सूरज की सैयारों पर काम करने वाली कुव्वत कशिशे सक़्ल और सैयारों की सूरज से दूर जाने की जिबिल्लत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर मखसूस मदार पर गर्दिश करते हैं। इसी तरीके से ज़ैली सैयारे भी सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जरा बताओ तो ये चीजें किस समत गिरती हैं? दरख्त के टूटे हुए फल, दरख्तों से टूटने वाले पत्ते, आसमान से बरसने वाली बारिश और पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर। जमीन की कशिश शक्ल की वजह से तमाम चीजें जमीन पर कायम रहती हैं। कोई चीज ताकत से ऊपर फेंके भी तो आखिर जमीन पर ही आ गिरती है। क्या आप जानते हैं खला किसे कहते हैं? सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। इसको फजाए बसीत भी कहते हैं। मोंटी, मोंटी, मोंटी। हाँ? मोंटी, खाना खाया नहीं खाया, ब्रश किया और आज पैर धोए न धोए? माँ, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? जमीन से दूर आसमान में नजर आने वाले फल्की अजसाम के ताल्लुक से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। उसने सोचा कि इस ताल्लुक से तहकीक करने के लिए वहां तक जाना चाहिए, लेकिन जमीन से किसी चीज को खला में भेजने के लिए उसे जमीन की कशिश शक्ल की कुव्वत से ज्यादा कुव्वत का इस्तेमाल करके फेंकना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को खलाई सैटेलाइट तकनीक कहते हैं। दिवाली के पटाखों में रॉकेट नाम का पटाखा होता है। इसमें धमाका खेज मादा ठूस का भरा हुआ होता है, जिसका तेजी से एहतराक होकर बहुत ज्यादा तवानाई पैदा होती है। रॉकेट की तरह बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में ढकेला जाता है। खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट को इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट में बहुत ज्यादा मकदार में ईंधन जलाया जाता है। इसकी वजह से हजारों टन वजनी खलाई तैयारा खला में ले जाया जाता है। 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज और खलाई तैयारे से मुताल्लिक तकनीक रॉकेट टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल की। सैकड़ों खलाई तैयारे खला में भेजे। हमारा मुल्क खलाई परवाज, तहकीक और मसनूई सैयारों के मुताल्लिक महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला ही में रहते हैं, कुछ जमीन पर वापस आ जाते हैं, तो कुछ दूसरे सैयारों या ज़ैली सैयारों पर उतारे जाते हैं। कुछ मुहिमात में साइंसदान भी खलाई तैयारे में जाते हैं, उन्हें खलाबाज कहते हैं। इन रॉकेटों के जरिए मसनूई ज़ैली सैयारे खला में भेजे जाते हैं। मसनूई ज़ैली सैयारे ज़राअत, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करना, ज़मीन पर पानी और मादनी दौलत को दरियाफ्त करना और ख़बर रसानी के लिए मसनूई ज़ैली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अतराफ एक मदार में से कायम किया जाता है। मसनूई ज़ैली सैयारा कई साल तक ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर सकता है। ज़मीन पर पाई जाने वाले हयाती दुनिया की तरह खलाई मुहक्किकीन यानी साइंसदानों को अब तक किसी भी सैयारे पर ज़िंदगी नहीं मिली। इसलिए हमारी ज़मीन एक अनमोल सैयारा है। किसी भी वजह से ज़मीन पर माहौल का नुकसान जानदारों के खात्मे का सबब बनेगा। हमें चाहिए कि हम माहौल की हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, दरख्त लगाएं और दरख्तों को काटे जाने से बचाएं। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया था।
इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। मंगलयान भारत का एक और अहम मंसूबा है। ये मंसूबा MOM यानी मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से मशहूर है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। भारत के ये दोनों तैयारे बगैर इंसान के हैं। ये तैयारे चांद और मरीख के गहरे मुशाहदे के लिए भेजे गए हैं। हमने क्या सीखा? सूरज एक सितारा है। निज़ाम शमसी के दूसरे तमाम फल्की अजसाम को सूरज से रोशनी हासिल होती है। सूरज और उसके अतराफ गर्दिश करने वाली ज़मीन और दूसरे 7 सैयारे और ज़ैली सैयारे, बोने सैयारे और सैयारचों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन की चीज़ ज़मीन पर ही रहती है। खलाई गर्दिश के लिए कशिश शक्ल से आज़ाद होना पड़ता है। इसके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।